Me to Bereshit, please. Vayan conmigo a Bereshit Génesis. Bereshit, Genesis Bereshit Génesis, 49 capítulo 49, and verse 10. verso 10. Speaking of the Messiah Hablando del Mesías, in a messianic prophecy, en una profecía mesiánica, the scepter will not depart from Yehuda. Translate. The scepter will not depart from Yehuda, meaning the right of authority will not leave the house of Judah or the tribe of Judah, nor a Torah giver from between his feet, no será quitado el cetro de Yahudá ni el legislador de entre sus pies, until Shiloh comes. hasta que venga The Shiloh. Messiah, Shiloh means Sholiach, or the one who is sent. Shiloh, Sholiach, the ultimate Sholiach, Yeshua, the one who is sent. Shiloh quiere decir Sholiach o el enviado, el que es enviado en lo máximo. Yahuwah's ruler, El gobernador de Yahuwah, his Hakak, su Hakak, the scepter, the Hebrew word for scepter is Hakak, la palabra hebrea para cetro es Hakak, will remain in the tribe of Judah permanecerá en la tribu de Yahudá until Shiloh comes. hasta que regrese, hasta que venga Shiloh. Then the people will go into exile, Entonces el pueblo irá a su exilio. and it'll be the job of Sholiach or Shiloh. Yeshua, one of his messianic titles is Shiloh. Y será el trabajo de Shiloh o Mashiach. Uno de sus títulos de Mashiach es Shiloh. He will gather the nations. Él reunirá a las His naciones. job will be to gather the nations. Su trabajo será reunir a las naciones. Now, how many remember the pool in the Brit Hadashah? ¿Cuántos se acuerdan de la piscina en Brit The pool Hadashah? of Shiloh. La piscina de Shiloam. But in English, it's Siloam. En inglés es Siloam. But in Hebrew, it's actually Shiloh. En el hebreo es Shiloh. And the people of Israel Y el pueblo de Israel would mikvah themselves se bañaban o se inmergían in the pool of Shiloh en la piscina de Shiloh as a prophetic declaration como una declaración to the profética coming of the Messiah. a la venida de Mashiach. So when Yeshua healed the man, Entonces cuando Yahshua sanó al hombre, he touched his eyes tocó sus ojos with clay. con What did he say to him? tocó sus ojos con barro y ¿qué le dijo? Go wash. Vete a lavar, Yes? ¿sí? Go wash in the pool of, Vete a lavar en la Shiloh. piscina de Shiloh. because Shiloh has come. Porque Shiloh ha venido. I am Shiloh, Yo soy Shiloh. and I have opened your eyes Y he abierto tus ojos to the fact that I am Shiloh. al hecho de que soy Shiloh. Can I get a witness? So the people of Israel would always mikvah Así themselves que el pueblo de Israel siempre se inmergía in the temple courts, en los atrios del in the templo, pool of en Shiloh, la piscina de Shiloh. 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 So the authority to oversee Israel through the Sanhedrin or the Council of the Elders Así que la autoridad de supervisar a Israel a través del Sanedrín o la autoridad de los ancianos remained in Judah permaneció en Yahudá until Judah was thrown out hasta que Yahudá fue echado fuera in 70 CE. en el año 70 de la era común. And then Shiloh Y luego Shiloh would gather the people reunía a la gente, one by one, una por una. one from a village, one from a family. Una de una aldea, otra de otra familia. His job is to gather the lost sheep Su trabajo era reunir a las ovejas perdidas of the house of Israel. de la casa de Israel. Now, what I want to focus in on is verse 11. Y en lo que me quiero enfocar es en el verso 11. Please ask your loved ones and friends to join us and tune in by way of radio and television on social media quickly before they miss today's message. Y por favor invita a sus seres queridos, a sus amigos y conocidos en los ámbitos sociales, medios sociales, que se unan con nosotros a escuchar este mensaje. Yeshua is the vine Y Yahshua es la viña, because, of course, he's the son of the vine. porque por supuesto él es el hijo de la viña, de la vid. The father is the vine, El ave es la vid, but obviously Yeshua is the vine. pero por supuesto Yahshua es la viña. Yochanan 15. Juan 15, He says he will bind his colt, él dijo que él atará su pollino his donkey's colt, to the choice vine. a la vid. So this Messiah, Shiloh, will come from the tribe of Judah, Jacob says in Egypt. Jacob prophesied this, 1500 BC in Egypt. Así que este I'm Mashiach sorry, vendrá, 1900 BC.
Así que este Mashiach vendrá de la tribu de Judá, y esto fue profetizado en este tiempo. That the Mashiach Que el Mashiach would come from the tribe of Yehuda. vendría de la tribu de Judá, And he would tie his donkey. Think of the donkey he rode in Jerusalem. y que él ataría su pollino, y piensen en el pollino en el que se montó en Jerusalén, His own donkey, su propio pollino, which became his when they became borrowed. fue el que se prestó In fulfillment of Zechariah 9:9. en cumplimiento de Zacarías 9:9. He washed his garments Lavó sus ropas in wine. en vino, Now, his clothes he washed su ropa la lavó in the dam of grapes. en la dam, la sangre de uvas. So now watch. Vean esto. He washed his garments. This is Shiloh. Lavó sus ropas, dijo Sheloh. His garments Sus ropas were washed in blood. fueron lavadas en dam, sangre. The grapes speak of wrath. Las uvas hablan de enojo, The grapes of wrath. de ira. Who wrote that? Steinbeck? Was that The Grapes of Wrath? Come on, my literary scholar. Steinbeck. Okay, John Steinbeck. So Yeshua comes in clothing, Así que Yahshua viene en ropas. and we see in Revelation 19, a talit, Y vemos en Revelación 19 es una talit, dipped not in his own dam, teñida no en su propia dam, sangre, but the dam of the grapes, and I'm going to show you who the grapes are. pero en la dam, en la sangre de las uvas. Y les voy a enseñar quiénes son esas uvas. So notice the two comings of Shiloh Así que noten las dos venidas de Shiloh in verse 11. en el verso You need to 11. have your Bible for this message. Necesitan tener su escritura para The este Quran won't help you. mensaje. El Corán no les va a ayudar. Neither will Google weather report. Ni tampoco Google ni el reporte del So if clima. your smartphone is on, make it stupid and shut it off. Así que si su teléfono inteligente está prendido, apáguelo So in verse para 11, hacerlo inteligente. Así que en el verso 11 we see two washings. vemos dos lavamientos. The first washing, El primer lavamiento he washed his es garments que lava sus ropas in wine. en vino. We know that's the first coming, the blood of Messiah. Sabemos que esa es la primera venida, la dam de The Mashiach, new wine el vino nuevo of his teachings de sus enseñanzas in the new wineskins. y las nuevas pieles But de his vino. clothes, his talit in Gilead 19, Pero su ropa, su talit, y Guiana he 19, washed in the dam se lava en la dam of judgment de juicio or grapes. o de uvas. See the difference? ¿Ven la diferencia? Wine is for our atonement. El vino es para nuestra expiación. Grapes is the judgment of somebody. Las uvas son el juicio de alguien. So what does Yeshua do? Así que, ¿qué hace Yahushua? On one hand, he gathers Israel Por una parte reúne a Israel through the wine, a través del vino. meaning his blood, En otras palabras, su dam, sangre. but he destroys his enemies Pero destruye a sus enemigos with the dam con la dam, of sangre grapes. de uvas. Not his dam, No su sangre, but their dam. pero la de ellos. This is one of the most incredible messianic prophecies in the Word. Esta es una de Fix las my más banner, please. increíbles profecías en la palabra. One day I have to, no, make it straight. It's crooked. Thank you. I'm not anal anymore. I just like order. I've been delivered from anality. This is one of the most amazing Esta prophecies es una de las profecías más maravillosas in the Word. en la palabra. First Shiloh comes. Primero viene Shiloh, Then he has the blood of redemption on his clothes luego tiene la dam His de la garments redención en that sus washes ropas us que nos lavan from sin. del pecado. And then he has the blood of wrath, Y luego tiene la dam, la sangre del enojo, the blood of anger. la sangre de el enojo. First he came as a lamb, Primero llegó como cordero, and then he's coming as a lion. luego viene como un león. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch We see Hashem the two Yahweh. comings right there. Vemos las dos venidas ahí. Again, this message, the mystery of Bozrah. Una vez más, The este mystery mensaje, el secreto de Bozrah. Of Bozrah. Notice I didn't say bozo, because bozo's on TV. That's not a mystery. This is the mystery of Bozrah. El secreto de Bozrah. Plus, I don't like talking about myself that way anyway. Yeshayahu 63, 1 through 9. Isaías 63, 1 a 9. Yeshayahu 63, 1 through 9. Isaías 63, 1 al 9. Who is this? ¿Quién es este? How are your ears doing? Better? Who is this? ¿Quién es este?
This is Isaiah writing in the Ruach. Este es Isaías escribiendo en la You rúa. should be inviting people on social media now. I don't know what you're waiting for. Deberían estar invitando a personas a través de los medios sociales. No sé qué se están esperando. Verse 1. Verso 1. Who is this that comes from Edom ¿Quién es este que viene de Edom? with dyed garments Con ropas teñidas from Bozrah? de Bozrah. That is with Tiferet in his apparel, Que está con preciosura en su ropa. traveling in the greatness of his strength. Viajando en la grandeza de su fuerza. It is I that speak, Yo soy aquel quien habla. says Yahuwah, Dice Yahuwah. mighty to save. Grande para The rescatar. one who is mighty to save El que es grande para is now rescatar. traveling Hoy está viajando in Edom, en Edom. and he's looking Y está buscando for Bozrah. a Bozrah. What's the master going to do when he comes back? ¿Qué va a hacer el soberano cuando regrese? He's looking. Está buscando. He's traveling, Está viajando. looking for Isis. Buscando a Isis. Isis? ¿A Isis? Absolutely. Absolutamente. By the time I finish this message, you'll know that you know that you know Para el that tiempo- Bozrah is Isis. Para el tiempo que yo acabe este mensaje, sabrán que But you gotta stay with me. Bozrah es Isis. Pero tienen que permanecer conmigo. Then they ask, Luego preguntan, Mr. Traveler, Yahuwah, Señor viajero Yahuwah, you are righteous, ¿usted quién es? Sadik, full of justo, tzedakah, mighty to save. repleto de rectitud, grande para rescatar. Why didn't you wash your clothes? ¿Por qué no lavó usted sus ropas? You're dirty, Porque está usted sucio and your apparel is red. y sus ropas están Your rojizas. garments are like grapes Sus ropas son de color de uva, that trample the winepress in the fierceness of Almighty Yahuwah. como que ha pisado las That's an uvas de angry la- Messiah. Ese es un Mashiach enojado. That's the blood of grapes, Esa es la dam, sangre de las uvas. not the blood of atonement. No la dam, sangre de la To Israel, he expiación. offers the blood of atonement. A Israel le ofrece la dam de la To expiación. Bozrah, he offers the blood of vengeance. Pero a Bozrah le ofrece la dam de Bozrah la venganza. Is Isis. Bozrah es Isis. All the things we see on the news, Todas las cosas que Yeshua vemos en las HaMashiach is going to noticias. travel and show up Yeshua HaMashiach va a viajar y se va a presentar to deal with them. para tratar con ellos. Verse 3, Verso 3. he says, let me explain to you why my garments are red. Dice, déjenme explicarles por qué están están rojizas mis ropas. I have returned before I set up my kingdom. He regresado antes de establecer mi reino. Isaiah 63:3, Isaías 63:3. to trample the winepress all by my omnipotent self. Para pisar el lagar yo solito, en mi omnipotencia. And from the nations, Y de las naciones, I need no help. no necesito I don't need ayuda. Obama, No necesito a Obama. Clinton, No necesito a Clinton. Bucci, Ross Perot. No necesito a Ross I don't need the Perot. libertarians. No necesito I don't a need the los donkeys. libertarianos, I don't a need los the elephants. asnos, a los asnos ni a los I'm going to elefantes. clean up this mess by myself. Voy a limpiar esta ruina yo solito. Can I get a witness? Aleluya. I will trample Bozrah Pisaré a Bozrah in my anger. en mi I will enojo. trample Bozrah Pisaré sobre Bozrah in my fury. en mi enojo. Their dam will be sprinkled upon my garments, Su dam se salpicará sobre mis ropas. and I will stain all my garments with their wicked blood. Y mancharé todas mis ropas Stained. con su sangre. Stained. Su dam malvada. Does this sound like a Mancha. fulfillment? Son esto como un Genesis cumplimiento 49, 10, and 11? de Génesis 49, 10 y It 11. sure does to me. Claro que para mí sí. This sounds like a direct fulfillment of Genesis 49, 10, and 11. Esto se oye como un cumplimiento directo de Génesis Bereshit 49, 10 y 11. For the yom of my vengeance Porque el yom de mi against venganza Bozrah en contra de Bozrah is in my lave. está en mi corazón. This is the righteous one talking. Este es el Sadik quien está hablando. And the year of my redeemed, Y el año de mis redimidos. to redeem the innocent, Para redimir a los my inocentes. redeemed. A mis The redimidos. 21 born again believers who were beheaded on the Mediterranean seashore. Los 21 creyentes que fueron redimidos sobre I'm not making this up. When la I'm costa finished mediterránea. teaching this to you, you'll kiss my feet because you'll see it clearly. But just kiss lightly, please. Cuando vean esto, besarán mis pies. I Bésenlos ligeramente. will slay them
yo los mataré because the year of my redeemed por causa del año de mis redimidos has come. ha llegado. And I looked. Y vi, When I do this cleanup of Bozrah, cuando haga esta limpieza de Vengeance. Bozrah, venganza, there will be none to help. no habrá quien ayude. There was none to help. No había nadie quien ayude. Man can't help Yahweh. El hombre no puede ayudar a Yahuwah. If they could, ISIS would have been defeated a long time Si ago. pudieran, Isis hubiera sido derrotado hace mucho tiempo atrás. And by the way, in case you wonder if politics should be taught or not taught, Y en caso de politics que should not be trusted. se pregunten si la política debe de ser enseñada o no, la política no debe de ser confiada. But may I remind you Pero déjenme recordarles that it was politics que fue la política that created ISIS. que creó a Isis. All you Republican right-wingers, let me talk to you. I want your attention right now. Todos ustedes republicanos, quiero su atención en este Your momento. president, George W. Bush, Su presidente George W. thought he was a Bush smart guy avenging his father's the assassination attempt on his father's life, created this mess by getting rid of Saddam Hussein. pensó que era inteligente Oh, it vengar was all in Yahuwah's el plan. intento de It was all in asesinato Yahuwah's plan. en contra de su papá. Todo esto está en los planes de Yahweh. But make no mistake, Pero no cometan el error. if we would have left Saddam Hussein there Si hubiéramos dejado ahí a Saddam Hussein in Iraq, en Irak, which is Bozrah, ¿cuál es Bozrah? he would have slaughtered his people Él hubiera matado a su pueblo and the Persians, y a los persas, who are our enemies anyway. quienes son nuestros enemigos The de todos Persians are modos. the Iranians. Los persas son los iraníes. So politics got involved. Así que la política se Your involucró. Republicans can do no wrong. Sus republicanos no Every pueden born-again cometer Christian errores. automatically vote Republican because they're so smart. Todos los cristianos automáticamente votan republicano porque son tan inteligentes. Just like the smart black folks automatically vote Democrat. Nobody can think for themselves. Así que Nobody wants to think for themselves. así como la mayoría de las personas de color negro, todos votan demócratas, nadie puede pensar por sí mismo. So George Bush Así que George Bush got rid of Saddam. se deshizo de Saddam. If Saddam Hussein was there, Si Saddam Hussein hubiera estado ahí, write this down on your calendar. escriban esto en su calendario. You would not have ISIS. Ustedes no tendrían a That opened ISIS. up a vacuum Eso abrió una aspiradora for the creation of ISIS, para la creación de ISIS. which was formerly Al Qaeda in Iraq. Lo que anteriormente fue Iraq is Al-Qaeda e Irak. Iraq is Bozrah. Irak es Bozrah. Go to Wikipedia. Vayan a Wikipedia. Look up the leader of ISIS, Busquen al líder de ISIS, Abu Bakr el-Baghdadi. Abu Bakr. Headquarters, Bozrah, Iraq, Son la cabeza Syria. de That's where their offices are. That's de where their Bozrah, military Irak, wing is. Israel. That's where all the knives and all the Syria. brutality are prepared, in Bozrah. Es ahí en Bozrah donde se prepara So toda la don't come talking to brutalidad. me about the GOP. No me vengan a hablar del And don't come GOP. criticizing me because I'm a libertarian, Y no me critiquen porque soy libertariano. which is not to be confused with liberal Lo cual no se debe de confundir con liberal or libertine o libertino in the book of Acts. en el libro de A los libertine Hechos. is someone who doesn't want Yahweh's rule in their life. Un libertino es alguien que no They're quiere libertines. el gobierno de Yahuwah sobre su vida. Son libertinos. A libertarian Un libertariano doesn't want man's rule no quiere el gobierno del and is hombre free to seek Yeshua's rule. y tiene la libertad de Do not be buscar confused el gobierno de Yahshua. No se confundan between libertine entre libertino and libertarian. y libertariano. Libertarian means I'm waiting for his government. Libertariano quiere decir estoy esperando el gobierno de él. Your Republican, Democratic, and liberal government, get out of my house, get out of my bedroom, get out of my life, get out of my marriage. That's what libertarian stands for. Su gobierno humano no lo quiero en mi vida. Eso es lo que el libertario quiere decir. So let us not be labeled. Así que no permitamos que nos pongan en categorías. Do not let people label us. No permitan que la gente nos Well, I like you. clasifique. Why do I like you? Because you're a Republican. ¿Por qué me I'm a caíste Republican. tú? Porque soy republicano. Yo soy republicano. The Republican Party El partido republicano, should have left Saddam, in retrospect. en retrospecto, We're doing Monday morning quarterbacking. viendo hacia atrás, Should have left Saddam Hussein in power. debió haber dejado a Saddam Hussein en Because I poder. can assure you Porque les puedo confirmar that if anybody tried to take over Iraq or Bozrah, whether they were Al Qaeda or ISIS, que si alguien intentaba tomar poder de Irak, ya fuera ISIS o Al-Qaeda, Mr. Hussein, el señor Hussein so darn who's insane.
quien fue would un have loco, slaughtered them and spilled their blood. los hubiera matado. Which he was doing anyway. Yahshua lo va a hacer de todos modos. So instead, the Republicans are smart. Así que en lugar de los republicanos They fueron took him out of inteligentes, office, lo quitaron de su oficio. and now we have a killing machine Y hoy tenemos una máquina asesina that the world has not seen, que el mundo no ha visto, including Adolf Hitler. incluyendo Adolfo Hitler. Because Adolf Hitler did his work through the state. Porque Adolfo Hitler hizo su labor a través del Estado. ISIS Does their work hace su labor through cowardly, clandestine, propaganda-based operations, and they're much more difficult to pin down. a través de operaciones I've been writing clandestinas, on Islam for 15 years. Que son and más I'm doing fine. Don't worry about me. a través de Okay? a Nobody's going to través, get me. Trust me. a través de actos clandestinos que nadie puede atrapar. I have no fear. No tengo temor, Because I'm not preaching porque no estoy predicando against their religion en contra de su religión or the Muslim prophet. o el profeta musulmán. I'm telling you what's happening Les estoy politically diciendo lo que está pasando políticamente in Scripture. en la escritura. Baruch Hashem Yah. Baruch Hashem Yahuwah. So look what Yahuwah says. Así que miren lo que dice Yahuwah. I don't need any help. I looked around. There was no one to help, which is fine. No necesité ayuda, vi hacia alrededor, no había nadie quien me pudiera ayudar. Verse 5. Verso 5. So my arm, Así que mi brazo, which is Yeshua, quien es Yahushua, brought salvation trajo la redención to me and my people. a mí y a mi pueblo. My fury, and it upheld me. Mm, My fury will uphold me in my righteousness. Mi enojo me levantará en mi rectitud. I will trample down the Bozrah nations. Hollaré a las naciones de Bozrah. Notice, this is a prophecy against Bozrah. Noten que esta es una profecía en contra de But Bozrah. now look at verse 6. Pero vean el verso It 6. includes many nations. Incluye a muchos pueblos. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? Under Saddam Hussein, Bozrah was a single nation. Bajo Saddam Hussein, Bozrah era Today, una Bozrah nación is a multitude of nations. sola, pero hoy Bozrah Hello? es una multitud de naciones. Turkey, Libya, Libia, Egypt. Egipto. This is why King Abdullah of Jordan Esta es la razón por la cual el rey Abdullah del Jordán said we will not only respond dijo que no solo vamos a responder against ISIS, en contra de ISIS, but we will respond so that the earth shakes. pero vamos a We're not responder. going to play with ISIS. Vamos a responder para que la tierra tiemble. No vamos a jugar con ISIS. We're going to come after you with the best military in the Middle East. Vamos a ir tras ustedes con la mejor milicia Very en close el to Medio Israel Oriente. military, very close. Se hace- Not exactly up to it, but very close. Es muy cercana a la milicia de Israel. No se acerca mucho, pero We are- más cerca de lo normal. We are going hunting. Vamos a ir de cacería. Why did Jordan overreact like that? ¿Por qué reaccionó Jordán de esa You'll manera? understand in a minute. I'm going to make this very short, so I want you on the edge of your seats, hanging on every word, because this is going to be short and sweet, or short and bitter, whatever fate would have it. Entenderán en un ratito y esto va a ser muy corto, así que pongan atención. Because Rosh Chodesh and I want some time off myself. Porque hoy es Jodesh y quiero un descanso. I will trample down the nation Hollaré las naciones in my anger, en mi enojo and I will make them drunk. I will get my garments red with their blood. y los embriagaré con su dam. I will bring down their strength. Derramaré su fuerza. Verse 7. And here is the attitude of those who understand why he's doing it. Verso 7. Aquí está la actitud de aquellos que comprenden por qué Él lo hace. So Yahweh finishes declaring, Así que Yahuwah acaba de declarar And su then declaración y luego and dice, now Isaiah talks. aquí viene hablando Isaías. Oh! Oh. Yeshayahu says, oh! Isaías dice, oh. So that's what you're going to do at your return. Así que eso es lo que usted va a hacer a su Oh! regreso. So I will mention the loving chesed Así que yo mencionaré la ternura de of Yahweh amabilidad Yeshua de Yahuwah Yeshua and the tehilot of Yahuwah, y las exaltaciones de according Yahuwah. to all Yahuwah has given us. De acuerdo a todo lo que Yahuwah nos ha The dado, great tov to Beit Yisrael, de la grandeza a la casa de Israel, which he gave them, bestowed upon them according to the blood. This wine is my blood. He has given Israel esta dam es mi sangre, esta se la ha dado a Israel, his rachamim, su compasión, his grace. su The Greek ternura, word for grace is charisma. su Charis.
He's given us his charisma, where we get the English charisma. Hebrew it's chesed. In Greek it's charis. En griego es carisma. He's given us his charismatic chesed. Nos ha dado su ternura carismática. According to the multitude De acuerdo a la multitud of his loving chesed. de su compasión. Because Isaiah said, surely, Porque Isaías dijo Yahuwah said, ciertamente. Israel is my people, me. Yahuwah ha dicho, Israel es mi pueblo. And they will become children who will no longer lie. Y serán hijos que ya no mienten. And I will become their savior. Y yo me haré su redentor. And so we have the conflict Y entonces tenemos el conflicto of Genesis 49, 10 and 11. de Génesis 49, 10 y To the house of 11. Israel, A la casa de Israel. drink this wine. Beban este vino. This is my blood. Esta es mi sangre. The blood of the Brit Hadashah. La dam del Brit Hadashah. Pero But to Bozrah, a Bozrah, watch out. cuidado. Your grapes Sus will uvas stain mancharán my talit. mi talit. I'm gonna suck your wicked, sin-cursed blood. Voy a The chupar blood of su the sangre, martyrs. la sangre de los mártires, And I will deal with you y trataré con in anger ustedes and vengeance en enojo y venganza when Shiloh comes. cuando venga Isn't Shiloh. this stuff awesome? ¿Qué no es esto maravilloso? Shiloh can do both. Shiloh puede hacerlo, Have las rachamim dos to cosas. us Tener rajamim hacia and nosotros take out ISIS y quitar a Isis with the brightness of his coming. con la grandeza de su venida. Well, where's ISIS here? ¿Y dónde está Isis ahí? All right, let's continue. Let's confirm this a little further Confirmemos esto más in Yirmiyahu 49. en Jeremías 49. Yirmiyahu 49. Jeremías 49. Jeremiah 49. Jeremías 49. Baruch Hashem Yah. Yirmiyahu 49:13. Jeremías 49. Now we have Isaiah was a witness. Isaías fue un testigo Now we have a second witness. y tenemos un segundo testigo. Ready? ¿Listos? I said, are you ready? ¿Listos? Can you repeat the chapter? Yes. Yirmiyahu 49:13. Jeremías 49, 13. 49:13. 49:13. I have sworn by myself, says Yahuwah, He jurado por mí mismo, dice Yahuwah, that Bozrah que Bozrah shall become a desolation, será una desolación, a reproach, un reproche, a waste. un gasto. All the cities of Bozrah, Todas las ciudades de which Bozrah, we learned earlier today, are many nations. que aprendimos que se compone de muchas naciones, And all the cities y todas las ciudades will be eternal, everlasting wastelands. serán desoladas perpetuamente. I've heard a rumor, He oído un rumor, and it won't be on CNN and Anderson Cooper and Aaron Andrews and what you. But there's a rumors floating around. no lo oirán en There's a rumor floating around, child, no lo oirán en el noticiero, pero hay un rumor que anda por ahí, from Yahuwah, que viene de Yahuwah, an ambassador, Shaliach. que un embajador, un sholiach. What is one of Yeshua's titles? ¿Cuál es uno de los títulos Shiloh, de the Yahshua? ultimate Shaliach. Es Shiloh, el The big sholiach máximo. There's a rumor. Hay un rumor. Where's a rumor? ¿Dónde está el rumor? In Bozrah. Está en Bozrah. That Yahweh is sending his ambassador. Y Yahuwah va a enviar a su mensajero. And we read in Isaiah 63, he's going to travel straight to Y Bozrah. leímos en Isaías 63 que él va a viajar directo a Bozrah. He's going to land against the heathen, Va a ir en contra de los paganos. saying, okay, gather all you end-time beast Islamic nations together. Diciendo, reúnanse todas ustedes naciones de la bestia de los tiempos finales. And my ambassador, Yeshua, Y mi embajador Yahushua, go out and come against her. ve en contra de ella. And rise up to battle. Levántate en contra de ella en batalla. For see, Bozrah, I will make you small Porque aquí Bozrah te haré pequeña among the heathen. entre los paganos. Your Islamic caliphate will fail. Tu califato islámico Your fallará. Islamic state Tu will estado fail. islámico fallará. And they will be despised among men. Y serán menospreciados, odiados entre los hombres. Bozrah, your own evil has deceived you. Bozrah, tu propio mal te ha engañado. The pride of your lave has deceived you. La soberbia de tu corazón te ha engañado. You who hide in the clefts of the rock. Tú que te escondes en las cavernas de las peñas.
How do I know the Jews in Jerusalem today are not Edomites? ¿Cómo sé yo que los judíos que están en Israel hoy no son Despite the edomitas? teachings of bloodline theology that we hear from Miami and other places, A pesar de las enseñanzas, las doctrinas de las líneas sanguíneas que oímos de Miami y de otros lugares, because even though the Jewish people sometimes act like heathen and they don't know Yeshua, porque a pesar de que el pueblo judío a veces se comportan como paganos y que no conocen a Yeshua, they live in condominiums. viven en condominios, They live in houses. viven en casas. At the time of Yeshua's return, En el tiempo del retorno de the Yeshua, true Edomites los edomitas will reales be hiding se esconderán in caves. en las cavernas. Does that describe anybody you know? Describe a alguien que ustedes The conocen. true Edomites are hiding in caves. Los reales edomitas se esconden en cuevas. Al-Qaeda, Al-Qaeda, ISIS. ISIS. Now watch this. Vean esto. Watch this. Vean You who dwell in caves Tú que moras en and cavernas hold the high hill, y sostienes la cima alta, though you make your nest as high as an eagle. aunque hagas tu nido a lo alto como un águila. Notice, not on the rock of Yeshua, but hiding. Noten, no como la roca, no sobre la roca de Yahshua, pero I will escondiéndose. bring you down. Los bajaré. It is a day of vengeance, says Es el yom de venganza, dice Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem In Yahuwah. Edom, verse 17. Y en el verso 17, Edom. Where does Edom live? ¿En dónde vive Edom? Bozrah. En Bozrah. Well, the Jewish people are Edom. Stop it. Deje de Yahweh decir says that the Edomites live in caves. que el pueblo judío Jews es may be edomita. atheists, but I have not met a single Jew in Israel today that lives in a cave. Not one. No he I've seen conocido- some Jews who live on the street and they're homeless, but not in a cave. No he conocido, Stop it. Stop the lies. Stop the human reasoning. Stop the bloodline theology. no he conocido a ningún judío que vive en ninguna cueva. Quizás he conocido a judíos que no tengan hogar, que anden viviendo en calles, pero no viven en ninguna cueva. Dejen de enseñar esa teología de las líneas sanguíneas. Edom Will be a desolation. será una desolación. Everyone that goes by Bozrah will be appalled Todo aquello que pase por Bozrah se asombrará and will hiss at all his y plagues. se burlará de todas sus calamidades, As in the overthrow of Sodom and Amorah como en la destrucción de Sodoma y and the Amorra neighboring cities, y de sus ciudades says vecinas. Yahuwah. Dice No Yahuwah, man will be there. ninguno estará ahí, Neither shall a Ben Adam dwell there. ni vivirá ahí ningún hijo de Doesn't sound like hombre. the modern state of Israel to me, partner. No suena como el estado moderno de Israel para mí. And then verse 19 says, etc., etc. Y el verso 19, seguimos leyendo ahí. I think I want to go back to something. This is a second witness. If I don't find it, I'm going to skip over it. Go back to Isaiah 63. Vayamos a Isaías 'Cause I don't want 63. to dwell on it, but I want to see if I can pick it up. Yeshayahu 63. Isaías 63. So now we have a second witness Entonces aquí tenemos segundo testigo of the coming judgment of Bozrah. del juicio venidero de Bozrah. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. I don't want to go over it. But anyway, in another scripture, En otra escritura it talks about the destruction of Bozrah habla de la destrucción de Bozrah because of the controversy of Zion. por causa de la controversia de Sion. Because they were having a controversy Porque estaban teniendo una controversia with Zion. con Sion. Okay. Now, if I were to stop now, Si parara en este momento, the lingering question la pregunta que permanecería would be, I hear you, sería, le oigo, but how do we know Bozrah is ISIS? pero ¿cómo sabemos que Bozrah es ISIS? I'm going to make two statements. Voy a hacer dos Take declaraciones. any map Tome cualquier mapa of the ancient world del mundo antiguo and look up Bozrah, y busque a and Bozrah you will see Iraq, y verán allí a Irak, Babylon, Babel, Iraq, Irak, Bozrah, Bozrah, Babylon, Babel, Irak, Bozrah. Bozrah. So Bozrah Así que Bozrah is based está basada in Iraq. en Irak. They're no longer a nation under Saddam Hussein. Ya no son una nación bajo Saddam They're a Hussein. conglomerate or a confederate of anti-Islamic beast nations because the Islamic State says this is not about Iraq, it's about the restored Turkish Ottoman Caliphate. It's about the restored Turkish Ottoman Caliphate. Del califato otomano restaurado. Jordan, Jordán, we're coming for you. estamos viniendo a usted. Turkey,
Turquía, pay our bills, usted pague nuestros gastos and be the seat of Satan y sea el asiento de Hasatán in Pergamos, y Pérgamos. or we're coming after you. Venimos hacia usted. We kill Muslims, Matamos a musulmanes. we kill Christians. Matamos a cristianos. Egypt, A Egipto. we're coming after you. Venimos hacia usted. The Muslim Brotherhood La fraternidad musulmana allowed you le permitió a to ustedes put them in jail ponerlos en la cárcel and to restore military y dictatorship restaurar la dictaduría to Egypt. a Egipto. But we are not the Muslim Brotherhood. Pero nosotros no somos la fraternidad musulmana. We will cut the throat Cortaremos los of cuellos, every Egyptian la garganta de todo egipcio, if you do not support us si no nos apoyan in a grand Islamic state. en el Estado Grande One Islámico. nation under Allah with the Prophet Muhammad doing the teaching. Una nación The Muslim Prophet unida Muhammad. bajo Alá, con el profeta Mahoma Brothers and haciendo la sisters, enseñanza. this is not another Middle East war. Fraternos y fraternas, esta no es otra guerra del Medio Oriente. This is the beginning of the end. Este es el principio del fin. This is the conglomeration Esta es la conglomeración in fulfillment of Zechariah 14, where all nations become one Islamic state. en cumplimiento de Zacarías Let's turn 14, there. donde todas las naciones se convierten en un solo estado. So, Vayamos ahí. go online. Zacarías 14. Vayan en línea And type in, where is Bozrah? y busquen, pregunten en línea, ¿dónde está Bozrah? And you will see it is Babylon Y verán que es Babilonia or Iraq, o Irak, modern day Iraq. el Irak moderno. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Give me well, some of you are using different versions, but let's find Zechariah. Busquemos el libro de Zaharia. Not this one, because we know where he is. I have 861. All right, let's try in that area. Let's find the original Zechariah. It's after Psalms, right? Just before Job. Malachi. Okay. I'm not in the mood. I just got too much to say. I'm going to cheat. I just got too much to say. I'm not in the mood for looking for it. Sorry. 821. 8:21. Zechariah 8:21. Yeah, but that's in the big one. In the big page 821. Okay, Zechariah 14. Zacarías 14, Let's look at what 14:1 says. 14:1. And this is not in my notes. Y esto no está en mis notas. This is in my ruach. Esto está en mi ruach. Ready? Verse 2. Zechariah 14:1. Zacarías 14:1. See Yom Yahuwah. Ven el Yom That's when Yahuwah. Yeshua comes back to trample the grapes of wrath. Es cuando Yahshua regresa. The day of Yahuwah, the day, or Christians say the day of the Lord. Es cuando Yahshua The day of the viene- Lord comes. Yom Yahuwah, Es cuando Yahshua viene a pisotear las uvas, es el Yom Yahuwah. and your spoil will be divided in the midst of you. Y sus cosas serán divididas en medio de Talking to ustedes. his people Israel. Hablándole a su pueblo I Israel. will gather all nations around Jerusalem to battle Jerusalem. Reuniré a todas las naciones que rodean a Jerusalén para que vengan en contra de ella. Let's read that again. Leámoslo de nuevo. This doesn't mean Korea. Esto no quiere decir Corea. This doesn't mean Hawaii. Esto no quiere decir Hawái. This doesn't mean the U.S., the British Virgin Islands. No quiere decir las Islas Británicas. When the Bible says all nations against Jerusalem, Cuando la Escritura dice todas las naciones en contra de it Jerusalén, means está hablando all the Bozrah de nations todas las naciones Bozrah in the vicinity of que Jerusalem. están en alrededor de Jerusalén. You follow me? It ¿Entiendes? doesn't mean Italy. No quiere decir It doesn't Italia. mean Spain. No quiere decir España. It means all the nations that are around Jerusalem. Quiere decir todas las naciones que rodean a Jerusalén. I will gather them as one. Las reuniré a todas como una. The end-time Islamic beast. La bestia de los tiempos finales islámicos. From the days of George W. Bush, Desde los tiempos de George W. whose Bush, father, George H.W. Bush, cuyo papá George was one of the conspirators in the H.W. Bush assassination of John Fitzgerald Kennedy. fue uno de los conspiradores en contra de Kennedy. Still want to vote Republican? Quieren seguir votando republicano. And George H.W. Bush was pictured standing as a CIA operative in front of the Texas Book School Depository, and he could not remember where he was on November 22nd, 1963. Y en noviembre 26, 1963, Jorge
H.W. Bush no se podía acordar dónde estaba, pero le tomaron una foto estando en la bodega de los libros, de los textos en Dallas, Texas. Saddam wanted to kill that person. Saddam quiso matar a esa persona. His son took vengeance Su hijo tomó venganza and removed Saddam from y power, quitó a Saddam del poder, claiming that Saddam was behind 9/11, when the truth is Saddam was on the CIA payroll for many years in his fight against the Persians, who are the Iranians. diciendo que él estaba detrás del 9/11, pero cuando en realidad Saddam Hussein fue pagado por la CIA peleando en contra de los persas So he took Saddam, y los iraníes. he stopped Saddam from killing his own people, Así que impidió que Saddam matara a su propia gente, allowing Al-Qaeda in Iraq permitiendo que Al-Qaeda y que Irak and today ISIS y hoy que ISIS to begin the Islamic Caliphate, or the revival of the Turkish Ottoman Empire. comenzaran la revivificación del Imperio Otomano resucitado de la antigüedad. Now, look at verse 2. Veamos el verso 2. Half of Jerusalem will be captured, La mitad de Jerusalén será capturada, the women raped, las mujeres serán the violadas, children ravished. los niños morirán. Thus we see exactly what ISIS is doing today. Y eso es- Their evil, medieval, barbaric practice. Y eso es lo que estamos viendo, que esas son sus prácticas bárbaras. And Yahuwah Sebaot Y Yahuwah de los ejércitos saw no man, so his arm took action. Isaiah 63, his own arm took action. no buscó la ayuda de ningún hombre, así que su propio brazo tomó Look at verse acción. 3. And Yahuwah will go forth. Y Yahuwah irá hacia Remember we adelante. read that earlier, he will travel Él viajará against those Islamic end-time beast en nations contra de esas naciones islámicas de los tiempos finales who will de la surround bestia, Yerushalayim. quienes rodearán a And he will Jerusalén fight them y peleará contra ellas in the yom of his battle. en el yom de su batalla. And how do we know that he is coming to destroy the newfound Islamic State? ¿Y cómo sabemos que él viene a destruir al nuevo estado Verse 4. establecido? Verso His 4. feet will stand in the day that he comes forth to destroy Bozrah. Sus pies se afirmarán en el tiempo que él venga. His feet in that day Sus pies se establecerán en el yom que él venga a destruir a Bozrah. will stand Se afirmarán on Har Hazaitim, sobre el monte de los on the Mount of olivos. Olives. Sobre el monte de los And his olivos. power, the power of his feet, will make it cleave, El poder de sus pies la forming the dividirá. valley of Yehoshaphat, Dividirá la tierra formando el valle de Yehoshaphat, where he will judge the sheep from the goats. en donde él juzgará a las ovejas de los When you de los see the chicos. Mount of Olives cleave, Cuando ustedes vean el monte de los olivos dividirse, the battle of Bozrah has begun. la guerra de Bozrah ha comenzado. The battle of Bozrah is the battle of the nations. La guerra de Bozrah es la guerra de las naciones. The Islamic Caliphate, the Islamic State, ISIS versus Yeshua. Let the best man win. El califato islámico, One against millions. el califato islámico en contra de One Yeshua. against millions. Uno en contra de millones. Que gane el mejor Let the hombre. best man win. Que gane el mejor hombre. You're going to need a referee to count your ass out, Bubba. Or Ibrahim, whatever your name is. You're going to need a referee. Van a necesitar a un referí. You better be on the right side. Más vale que You estén better be on the winning side. del lado You better be ganador. on the conquering side. Del lado correcto. Oh, I'm Del not lado done. conquistador. It's short, but I'm not done. Es corto pero no ha So acabado. now I know why Yeshua is returning and against whom he's returning. Entonces ya sé por qué está regresando Yahshua y por quién viene Now I'm Yahshua. going to show you, and some of you are going to hate my guts. Y les voy a enseñar ya Which would be a algunos first, of course. que ustedes van a odiar. The first time for everything. Lo cual será la primera vez, por supuesto. La primera Mr. vez para cualquier cosa. Obama, now El listen to me señor carefully, Obama, is giving it to you straight. el señor Obama les Stay with está me because you're going to diciendo, kiss my feet if you don't get off the train. All right, don't throw me off the bus and don't get off the train. no me tiren del camión y no me tiren del autobús. Mr. Obama, El señor Obama, unlike CNN, a diferencia de CNN, unlike Fox News, a diferencia de las noticias en Fox, unlike MSNBC, a diferencia de MSNBC, for this time para este tiempo, is giving it to you straight. se los está diciendo directamente. What do you mean? ¿Qué quiere decir usted?
What does the Bible teach? ¿Qué nos enseña la Escritura? The end-time Islamic beast confederacy. La confederación de los tiempos de la bestia. I de don't los care if tiempos Obama's a finales. Muslim, if he's a kite, or if he's Polish. That's not what I'm talking about. No me importa que sea Obama, si sea un musulmán, polaco o si sea un papalote. I don't care if he was born in Kenya, No me importa si nació en Kenia in Cape Town, South o Africa, en el sur de África or in Amman, Jordan. o en Amman, This has Jordania. nothing to do with what I'm about to tell you. No tiene nada que ver con lo que les estoy diciendo. ISIS says, Isis dice, we are the Islamic State. nosotros somos el Estado Islámico. Yes, is that what they tell you? We are the Islamic State. Nosotros somos el Estado Islámico. Nobody believes that. Nadie les cree. They think it's a small Al-Qaeda cell. Piensan que es una célula The pequeña junior de varsity, Al-Qaeda, the junior varsity que son inmaduros, of radical novatos Islam. del Islam radical. And we'll just send a few drones and we'll drone them out. Y solo vamos a enviar cuantos espías y sacarlos afuera. Just drone them out. Sacarlos afuera. We don't even need troops. Ni siquiera necesitamos. We're tropas. America. Somos América. We're this is a JV Mickey Mouse kindergarten team that's not even JV. Kindergarten team. Este es un equipo de kinder That's not even junior varsity. que ni siquiera pertenece a los que ya This is no- another 9/11 problem. Este es otro problema del This 9/11. is a criminal thing. Esta es una cosa criminal. If we treat Bozrah and ISIS as a criminal thing, then we'll get in about 10 years with some drone flights, we'll get it all under control. Si tratamos esto como algo pequeño, con unos drones lo vamos a controlar todo. But here's why Mr. Obama, in this case, Y esta es la razón por la cual el señor Obama, en este caso, needs to be praised. necesita ser exaltado. So now I got the Republicans mad at me, Así que ya the tengo a los Democrats mad at me. republicanos y a los Obama usually demócratas doesn't tell the truth, but in this case, I've got everybody mad at me. enojados conmigo porque Obama usualmente no dice la realidad, pero en este caso sí lo está And diciendo. people think that libertarian means liberal, like pro-abortion. So nobody loves me. Y la I'm gente basically piensa stuck with loving myself. Que libertario quiere decir a libertino, o la gente You que está libertino. liberal, que la gente que está pro aborción, pero no me entienden. But what is Mr. Obama saying? Pero ¿qué está diciendo el señor Obama? That the media is not saying Que no nos está diciendo el noticiero, the truth. la realidad. Should I stop now? Debo de parar. ISIS ISIS is not ISIS. no es ISIS. The media uses the term ISIS Los medios sociales usan la palabra ISIS to make you think this is another war on terror. para hacerlos pensar que esta es otra guerra en contra del terror. This is not another war on terror. Esta no es otra guerra en contra del terror. This is the end, the exodus, the final exodus of Israel from the nations, with Yeshua coming to destroy Bozrah in the battle of Bozrah and defeat the Islamic State. Este es el fin del éxodo. Este es cuando ISIS viene a derrotar, cuando Yahshua viene a derrotar al Estado Islámico. So why is Mr. Obama, in this case, Entonces, ¿por qué es que el señor Obama en este caso to be complimented? tiene que ser complementado? Because the news media Porque los medios sociales, los Refuses medios de las noticias se rehúsan to call ISIS llamar a ISIS what they call themselves. lo que se dicen a sí mismos. Everybody knows about ISIS. Todo el mundo sabe de ISIS. You go to Fraser's Corner Cafe. Oh, ISIS. Todo el mundo There is no ISIS. No hay ISIS. ISIS doesn't exist except in the Western world. ISIS no existe Did más I get que your en el attention mundo now? occidental. ¿Entienden? Did I get your attention? Capté su atención. Well, I saw a video on YouTube. Vi un video en YouTube. That was ISIS. Ese fue ISIS. Yeah. Sí. That's what the media calls Eso es ISIS. lo que los medios de noticias la llaman. But don't they have the right to name their new Islamic caliphate on their own? Pero no tienen Don't they have ellos, that right? Every human being has a right to name themselves. no tienen ellos el derecho de nombrarse a sí mismos. And their name is not Y ISIS. su nombre no es ISIS. It is Isil. Es Isil. Whenever our president Cada vez que nuestro presidente talks about ISIS, habla de ISIS, he uses the term Isil. él usa la palabra Isil I close. y cierro así. But it's going to be a 5-minute close. Pero va a ser un cierre de 5 Maybe a minutos. 10-minute close. Quizás de 10. What's the difference ¿Cuál es la diferencia between ISIS entre ISIS and Isil?
y Isil. Isil. Everything. Es todo. One does not exist. Uno no existe. Except with Andrea Mitchell. Excepto con Andrea Mitchell. And Chris Matthews. Y Chris Matthews. And Anderson Cooper. Y Anderson Cooper. And Whoopi Goldberg on The View. Y Whoopi Goldberg. The devil wants you to think there's an ISIS. El diablo quiere que ustedes piensen que hay un ISIS. There's no ISIS. No hay ISIS. The actual name is Isil, El nombre real es Isil, which stands for the following. que quiere decir lo siguiente. The Islamic State El Estado Islámico of Iraq de Irak and the Levant. y Levant. See, ISIS means this. ISIS quiere decir esto. Oh, we have a small problem with terrorism in the Middle East. Ahí tenemos un problema pequeño con terrorismo en el Medio Oriente. Honey, what's for dinner? Querida, ¿qué vamos a cenar? Why? ¿Por qué? Because ISIS stands for what? Porque ISIS quiere decir que Islamic State Estado Islámico in Iraq en Irak and Syria. y en Siria. Oh, it's only a local problem. It had nothing to do with the U.S. and Israel and Jordan. I got it. Wait a second. The Iraqi state, the Islamic State in Iraq and Syria. Oh, okay. So there's these terrorists that want to turn Iraq and Syria into radical Islam. Oh, now I understand. Oye, entiendo. Hay estos radicales que quieren convertir a Irak y a Siria en estados radicales. Ya entiendo. That is a lie. Pero esa es una mentira. The name of the group is Islamic State. El nombre del grupo, el nombre real del grupo es Estado Islámico. Headquartered in Iraq. Ubicado en Irak. And the Levant. Y el Levant. Now, what is the Levant? ¿Qué es el Levant? Those of you listening by way of the television and the radio Aquellos que están escuchando a través de radio y televisión have a benefit. tienen el provecho. You can verify this immediately. Pueden confirmar esto inmediatamente. That one word Esa palabra is the difference between Bible prophecy and a small headline that keeps reappearing every day. hace la diferencia Listen to me. entre la profecía I'm telling you the escritura. Yah's honest truth. Mr. Obama calls them ISIL. And in this case, he is correct. I'll say it again in case you're really pissed off. He is correct. En este caso, el presidente Obama habla lo I'm sorry I used that correcto. Latin term. I just get a little excited nowadays. Maybe next time I'll put my shades on when I Estos nombres use that harsh language. Estos nombres hacen la diferencia entre la profecía escritural y las mentiras de los medios sociales. Obama says this is a war. La mentira que este es un problema pequeño. And it's not a war with Islam in Iraq and Syria. Obama dice que esta es una guerra no en contra de But with Siria the y Islamic Irak, State pero con el Estado Islámico of Iraq de Irak and the Levant. y el Levant. ISIL. Isil. That's Bible prophecy. Esa es profecía. Everything I just escritural. read to you about Bozrah speaks of ISIL. Todo lo que les acabo de leer acerca de Bozrah habla de Isil. As we close, Y cerramos. what is Levant? ¿Qué es el Levant? Ready? ¿Listos? Israel Israel. is called the Levant. Se llama el Levant. Feeling better now? Israel is called the Levant. Israel se llama el Levant. Jordan is part of the Levant. Jordania es parte del Levant. Lebanon in the north is part of the Levant. El Líbano al norte es parte del Levant. Turkey in the north Turquía en el norte and Saudi Arabia in the north y Arabia Saudita en el norte is part of the Levant. es parte del Levant. So is there a difference Así que hay una diferencia between ISIS entre ISIS and ISIL? e Isil. Are you kidding me? Están bromeando. When they talk about ISIL, Cuando ellos hablan de Isil, they're telling we want to destroy Israel and put an Islamic caliphate that includes Jerusalem. Zechariah 14:1, Zechariah 14:2. están hablando de un califato islámico que quiere tomar control de Israel y poner ahí su centro. Isaiah 63, Isaías 63, 1 through 9. Zacarías 14, Jeremiah 49, 2 y 4, 13:22. Jeremías 49. He lands on the Mount of Olives and he goes forth in the day of his battle against ISIL. 13. Él llega sobre el monte de los olivos y va en guerra en contra de Isil. Yeshua is returning to squish the grapes of ISIL who come against his people, the controversy of Zion.
and in direct fulfillment of where we began in Genesis 49:11. Yeshua viene a pisotear y a hollar las uvas que causan su enojo, Baruch Hashem Yahweh. que vimos en Bereshit 49, So 10 wait y a 11. second. Pero espérese un segundo. Yahuwah is in battle Yahweh está en guerra with Isil. con Isil, Iraq, the Islamic State, el Estado Islámico Irak, starting in Iraq. comenzando en Where did Irak. ISIL start? ¿Dónde comenzó Isil? In Iraq. En Irak. But what is the ultimate goal? Pero ¿cuál es la meta máxima? The Levant, El Levant, Israel. Israel. Now you understand why King Abdullah says, what's that? Yeah. Levant? Oh, crud, that's us. Y ya entendieron por qué Jordania dijo You're not listening. Levant. King Abdullah said in Jordan, whoa, that's us. El rey Abdullah dijo en Jordania, oh, esos somos nosotros, vienen en guerra en contra de nosotros. Egypt sent advanced military warplanes. Egipto envió aviones de guerra avanzadas. Not because they're fighting ISIS, ¿Por qué? No porque estén peleando en contra de ISIS, but the Levant pero en contra del Levant, is the end of their revolution. que es el fin de su revolución. Till there are no more Muslim countries in the Middle East, Para it's que- all the Levant. Para que ya no sean, ISIL, it's all the Levant. para que ya no haya más países islámicos en el Medio Oriente, sino que todos se componen de una sola entidad llamada el Levant. Brothers and sisters, this is not a play on words. Fraternos y fraternas, esto no es un juego de palabras. This is not a play on words. Esto no es un juego de palabras. That makes a world of difference. Esto hace un mundo de diferencia. When these countries in the Levant, Cuando estos países en el Levant, why do you think Netanyahu is coming to address a joint session of Congress? ¿por qué creen que Netanyahu He is viene part of the Levant. a hablar a una sesión unida de Congreso? Porque él In- forma parte del Levant. In the old days, he can keep a radar on Saddam Hussein. Now he can't do it because these people are out to kill as many Muslims as they are Jews. Y en antes podía él mantener sus ojos My sobre Muslim friends are in danger. Saddam Hussein, pero estas personas tienen el blanco sobre no solamente judíos, pero igual sobre muchos musulmanes, así que hay muchos musulmanes que están en peligro. Not my brothers, they're not my brothers, but No son my mis Muslim friends. no son mis fraternos, My pero son- Christian friends. amigos Everybody's míos. in danger from ISIL. Todo el mundo está en peligro de ISIL. Go online Vaya en línea. when you get home. Cuando llegue a Verify casa, every word. Don't ever take anything I tell you for granted, but it is your obligation to be a Berean, Acts chapter 17, and to verify every word that I share with you. confirmen toda palabra. Es su deber ser una persona de Berea, confirmar toda palabra que yo les estoy enseñando, para que vean la realidad. So when our president Así que cuando nuestro gets presidente condemned for not saying we're in a war with radical Islam, actually he's doing better than that. lo He's doing much condenan- better than that. cuando el Yeah, that's true. He should say we are in a war with radical Islam. That's true. He should say that, but I think he's doing much better than that. Cuando condenan al presidente y dicen que tiene temor de decir el Islam radical y que en lugar usa la palabra ISIL, está él haciendo una mejor descripción con sus palabras. He says we are in a war with ISIL. Dice, estamos en una guerra con In ISIL. Israel, they're called ISIL. En Israel se conocen como In ISIL. Jordan, they're called ISIL. En Jordania se conocen como ISIL. In Turkey, they're called ISIL. En Turquía se conocen como ISIL. Why in the West ¿Por qué es que en el occidente are they known as ISIS? se conocen como ISIS? You know why? ¿Por qué? To make you think. Para hacerlos a ustedes pensar Nothing to worry about. que no hay nada de que preocuparse. Just like we got rid of the Taliban, Así como nos deshicimos del we're going to get talibán, rid of ISIS. nos vamos a deshacer de ISIS. Just a fly in the ointment. Es solo una mosca en el The aceite. American military machine needs about 3 years and ISIS will be gone. La milicia americana solo ISIS never necesita existed, 3 años. but y ISIL's going nowhere. ISIS va a desaparecer. ISIS nunca ha existido, pero ISIS no va a ir a ningún Because here's ISIS no va a ir Here's a ningún ISIL's lado. next step in war. Porque este es el próximo paso de You mark my ISIL words. en guerra. Y marquen mis palabras. The world has never seen anything like this, including Adolf Hitler, because Adolf Hitler tried to hide his crimes. Adolf Hitler put our forefathers in the crematorium and he tried to hide his crimes. These satanic dragons parade their crimes. El mundo no ha visto nada como esto, incluso You listen as good as you can. comparándolo con Hitler, porque Hitler escondía sus crímenes, mientras que estos monstruos, demonios,
andan desfilando sus The crímenes. world has never seen this. Get that dog quiet, please. I'm not in the mood. Give her a treat or put her outside. Sorry. I'm just angry at Isil. Nothing against Bella. My goodness. I mean, here's the next step. Este es el próximo paso. Ready? ¿Listos? I don't think the world is ready. No creo que el mundo está listo. Children. Niños. You've seen it on the internet Lo han already. visto en el internet ya. Muslim children. Niños musulmanes. This is not a message against Muslims. Este no es un mensaje en contra de musulmanes. I can have a great friendship with Muslims. We have mutual respect. Podemos tener, These people are not Muslims, they're butchers. podemos tener una gran amistad con musulmanes. Esta gente no son musulmanes, son asesinos. Here's the next step. Este es el próximo paso. Muslim children, Niños musulmanes. Jewish children, Niños judíos. Christian children Niños cristianos. in a cage, En una jaula. lit up Encendidos. and engulfed in flames. Y ahogados en fuego. By the En hundreds. llamas. Cienes. Irrespective of religion, No importa la religión. irrespective of faith, No importa su fe. because they're pawns. Porque van a ser usados. So that national boundaries collapse. Para que son peones que van a ser usados para que Watch. las diferencias If I nacionales put Jordanian children in a cage se caigan. with Turkish children, Si pongo niños and I light them up like a candle, de Jordania con niños de Turquía y los enciendo como una vela, now there's no more Jordan. ya no hay Jordania, Now there's no more Syria. ya no hay Siria, There are just the Islamic State, solo existe el Estado Islámico, the end-time beast, la bestia de los tiempos and finales, those who follow those teachings, y aquellos que siguen esas and enseñanzas, the other nations y las otras lose naciones their identity pierden su identidad as they come together al unirse with the United con los States. Estados Unidos. Remember those seven shepherds? ¿Se acuerdan de esos 7 pastores? Remember those 8 principal men? ¿Se acuerdan de esos 8 hombres principales? When the Islamic State comes into our palaces and into our holy places, we raise up 7 shepherds and 8 principal men. Micah chapter 4, 5. Cuando esos hombres bárbaros entren en nuestros lugares apartados, en nuestras casas, vamos a levantar a esos 7 varones y esos 8 hombres principales. Give her a snack, please. This is why Benjamin Netanyahu is coming to the United States. Esta es la razón por la cual Benjamín Netanyahu viene a los Estados Unidos. Because they are Israel Porque ellos son Israel. is the Levant. Israel es el Levant. Jordan and Israel Jordania e Israel are the heart of the Levant. son el corazón del Levant. The Levant extends from the eastern shores of the Mediterranean, where these Egyptians were killed, by the way, El Levant se extiende de las costas orientales del Mediterráneo, donde murieron estos 21 west to the egipcios, Euphrates, hacia el occidente al Éufrates, north hacia el to norte the Tigris, al Tigris and south to Egypt. y al sur a Egipto. I may have my geography messed up, but that's okay, I'm mad. The Quizás esté un Levant. poquito mal mi geografía, pero el Levant, So we hear ISIS. Así que- ISIS. oímos de ISIS, Is that like Al Qaeda? es como Al Oh, is that Qaeda like the Popular Front for the Liberation of Palestine? o es como la liberación de Palestina Just another Popular. nut job group. Es otro grupito pequeño. This is not another group, and it's not another nut group. Este no This es is the Islamic State prophesied by Daniel, by John the Revelator, Yeshua the Revelator, and throughout Scripture. This is that. Este no es un grupito pequeño, este ya es el Estado Islámico que profetizaron Daniel y muchos otros profetas. And I'm going to close with this, but there's a lot more. Y voy a cerrar con esto, pero hay mucho más. So, who are we fighting? Así que, ¿con quién estamos peleando? ISIL. Con Isil. ISIS is a term that the media loves to use because they're agents of the enemy. ISIS es una palabra que usa, una frase que usan los medios de noticias porque son un agente del enemigo. The Islamic State El Estado Islámico of Iraq de Irak and Syria. y Siria. Oh, ISIS. O ISIS. No. No. In their own document, they're called ISIL. En sus propios documentos se nombran Isil, The Islamic State el Estado Islámico of Iraq de Irak and the Levant, y el Levant, not Syria. no Siria. Who is the Levant? ¿Quién es el Levant? Israel, Se compone de Israel, Jordan, Jordania, Lebanon, Líbano, Syria. Siria.
almost the entire Middle Es East. casi el Medio Oriente entero. We are not at war with ISIS. No estamos en guerra con ISIS. We are at war Estamos en guerra with Isil, en contra de Isil, with the Islamic State con el Estado Islámico, that is based where? que se basa en dónde? In Bozrah. En Bozrah. And Bozrah is hungry. Their Elohim, their perverted version of Elohim, is hungry for blood. Y su Elohim pervertido tiene hambre de sangre. And Bozrah Y Bozrah is hungry tiene hambre for the nations por las naciones, all around Jerusalem a todo alrededor de to become Jerusalén, part of the one Islamic empire, para formar parte del único imperio islámico, the Levant. el Levant. Why do we believe that? They call their destiny the Islamic State of the Levant. Ellos llaman su Not destino Iraq. Iraq is where they start. el Estado Islámico del Are you getting Levant, this? no de Irak. The Islamic State of the Levant. Es el Estado Islámico del Levant. And the prime, the choice cut, the Angus cut of that Levant Y el corte principal del Levant is Israel es Israel and Jerusalem. y Jerusalén. So next time you listen to this, today ISIS, that's a lie. That is the enemy watering down the murderous intent of the Islamic State. It's the enemy watering down the murderous intent of the Islamic State. Entonces la próxima There vez is no ISIS. Only in Western media there's ISIS. But if you're part of the Levant, you know that it's Isil. Go ahead. La próxima vez que ustedes oigan en las noticias la frase And we ISIS, close. I'm just going to close. eso es una Before I mentira, get too angry. pero ya necesitan reconocer que esto es mucho más grande. Right, Las you say. noticias están solo intentando menospreciar And, el evento catastrófico que se and aproxima. when you see children of all faiths put in a cage, first urinated on and then lit up like a candle, don't tell me I didn't tell you. And I don't know what to do. There's nothing we can do. Yeshua has to return and put that blood of those murderers on his talit. He's going to carry the blood of those murderers. I don't know what to do when we see that. And it's right around the corner. Y cuando les I don't know digo, what we're going to do. I have no idea. cuando les digo que van a haber muchos niños que van a ser reunidos de muchas fes y van a ser sacrificados en una jaula y encendidos vivos, yo no sé qué hacer con respecto a ello, no sé qué hacer, no sé qué podríamos hacer. Solo Yahshua puede venir a vengar esa muerte inocente de todos esos niñitos. And don't say, well, it's okay, my children are with me, they're in my house, they're in my home, they're safe. Y no digan, oh no, mis hijos están protegidos, están conmigo en mi casa. The United States is not part of the Levant, Los Estados Unidos no son parte del Levant, but it's guilt by association. pero es culpa a través de If you asociación. look at all the Levant nations, we call them allies, they're really Levant nations. They're allies of the Levant. Si ustedes ven a They're todas allies of las, ISIL. si ustedes ven la lista de todas Stop las with the naciones, Republicans are right, the Democrats are wrong, the Libertarians are pro-abortion. Stop with that nonsense. Try to understand. Come on. si ustedes ven la lista de todas las naciones que son aliadas al Levant, van a reconocer que esa lista es mucho más grande porque son aliados de esos países originales. Sometime Obama's right. A veces Obama está en lo cierto, Sometime Bush is right. a veces Bush está en lo cierto. Why can't we use the Ruah ¿Por qué no podemos usar a to la see Rúa when an individual is right para ver cuando un individuo está en lo without cierto, automatically flexing a party muscle? sin Because automáticamente then we're just like them. We become mover just like them. parte de sus músculos? Si no nos hacemos como ellos, igualitos a ellos. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. Revelation 19:13. Revelación. And we close with it. 19:13, Revelación Gilganá 19:13. Yeshua returns, Yahshua regresa and watch this. y vean esto, Now it'll all make sense. y todo va a ser entendible. He was clothed with a long talit, Fue ceñido con una talit larga, dipped in dung. teñida en sangre. His name is called Su nombre es llamado the Devar Yahuwah. la palabra de Yahuwah, Dabar Yahuwah. Armies, there they are, the armies that were in Shamayim Y los ejércitos en los firmamentos followed him los siguieron upon white horses, sobre caballos blancos, clothed in fine linen,
ceñidos en lino fino, white blanco, and clean. limpio. In verse En el 14, verso 14, are you and I, estamos usted y yo, saints who have gone on to their reward, Kiddushim que han avanzado a su recompensa, su galardón, washed lavados in the blood en la sangre of the new wine? del vino nuevo. But verse 13 Pero en el verso 13 is the long talit está la talit larga, dripped in the blood teñida en la dam, la sangre of Bozrah de Bozrah or Isil. o Isil. Verse 15. Verso 15. Out of his mouth De su boca goes a sharp sword, va una espada aguda, that he should smite not all nations, but the ones specifically that encircle Jerusalem. para herir con ella a las naciones, no a todas, pero específicamente a aquellas que rodearon a Jerusalén, That he would smite those nations, para golpear a esas naciones and he will rule Isil y las regirá a with Isil a rod of iron. con vara de hierro. He will squeeze the life out of them Él les for what they've apretará la done to innocent vida, men, women, and children. les exprimirá la vida por lo que han hecho en contra de hombres y And mujeres. he's appointed by Yahuwah Y ha sido señalado por to Yahuwah tread the winepress pisar el lagar de vino of the fierceness del enojo, and the wrath la ira of El Shaddai. de El He Shaddai. has on his talit and on his thigh Y tiene sobre su ropa y su muslo a name written, un nombre escrito: Melech HaMelachim Rey de Reyes, Melech Melechim, and Adon Adonim. y Adon Adonim, Put your soberano de finger on ambos. 14. Pongan su dedo ahí en el 14. He's followed by the armies of heaven, Seguido por los ejércitos de los white in firmamentos, the blood of his wine. ceñidos en el vino de su vino. But in 15, he gets the grapes. In 15, he gets the Seguidos de vino grapes finísimo, y en el 15 él toma las uvas of his de vengeance su venganza against Isil, en contra de Isil, because Isil is porque Isil the Islamic State in Bozrah es el Estado Islámico en Bozrah and the Levant. y el Laván. Now we go back to where we started, and I promise this is it. Y hoy This is, regresamos donde comenzamos, y aquí acabamos. this is deep, man. Y esto es profundo. Okay, back to where, and now you'll know where the blood comes from. Y conocerán de dónde viene la sangre. We saw he's coming to defeat Bozrah Vimos que viene a derrotar a Bozrah and the Levant. y al Levant. Bozrah that spreads to the Levant. Bozrah que se reparte al Levant. And now we have the answer to our question. Y aquí tenemos la respuesta a nuestra pregunta. Hey! I don't know, please. Who is this ¿Quién es este who comes from Edom? que viene de Edom, Whose garment, whose talit, cuyas ropas talit is from Bozrah? viene de Bozrah, With Tiferet, his glory in his apparel, con Tiferet en sus ropas, traveling in the greatness. viajando en la grandeza. Verse 3. Verso 3. Verse 2. Verso 2. Israel says to him, Israel le dice a or él: Yahweh even rhetorically, why is your talit red? ¿Por qué está su talit rojiza? Why is your garment full of the grapes of the winepress? Porque están sus ropas llenas de las uvas del lagar. And Yeshua says, I came from Bozrah Yeshua dijo: vine de Bozrah, for a great slaughter. de una gran matanza. I have trampled the winepress. He pisoteado el lagar. None of the nations was there to help me. Ninguno de las naciones estuvo ahí para I will ayudarme. trample them in my anger. Los hollaré en mi enojo. Isaiah 63:3. Isaías 63:3. The blood of Isil La sangre de Isil will be sprinkled on my se garments. salpicará sobre mis And I'll ropas. make sure that every part of my garment Y confirmaré que toda parte de mis ropas is stained se manche with the blood of Isil. con la de Isil. It'll be made right. Se corregirá. One fine day, En un yom excelente it will se vengará be made right. todo eso. Hashem Yeshua HaMashiach. And all the people of Yahuwah Todo el pueblo de Yahuwah dijo: said, so let it be, así sea, so let it be. así sea. Rebbetzin, if you would, please. Rabina, si puede, por favor. Thank you for your patience. Toda Rabá por su The paciencia. Kaddish on page 26. El Kaddish ahí en la página 26. Baruch Hashem. Exaltado sea el nombre Yahuwah. de Yahuwah.
Baruch Hashem. Because we think of Yeshua coming all in white because he is holy. Porque He's pensamos, kadosh, and then we see him with this red stuff on his talit. We're like, what happened? porque pensamos que Yeshua Now it viene makes sense. todo ceñido de blanco porque él es kadosh, pero luego vemos que tiene todas estas manchas rojas en sus ropas y ya entendemos por qué. Es entendible. Página 26 en su Sidurim. Para las brachot del Chodesh, del inicio del mes. Kaddish. Kaddish is on the top of page 30. Vamos al Kadesh, página 30. Yikada, Yikada, Shmerada, Yomadi Rakute, Yamlik Malkute, Bekaye Konu, Yomekon, Ukaye Dekove Israel, Bagala, Bagala, Umismahan Karin, Benru, Amen, Yeshme Rabamagara. Leolam Yomel Maya Yibara Yibara Vishtaba Yibari Trolan Vidnase Vihitadar Vihitale Vihitala Shemek Dusha Brihu Leila Minkol Birchata Beshirata Tush Bechata Benefemata Damira Yama Vimru Amen. O Hosea Shalom Tiroma Huya Shalom Aleinu Ve'achol Yisrael Vimru Amen. O Hosea Shalom Tiroma Shalom Aleinu Ve'achol Yisrael Ve'ru Amen. Yahweh Shalom, Yahweh Shalom, Shalom Aleinu Ve'achol Yisrael Yahweh Shalom, Yahweh Shalom, Shalom Aleinu Ve'achol Yisrael Yahweh Shalom, Yahweh Shalom, Shalom Aleinu Ve'achol Yisrael Yahweh Shalom, Yahweh Shalom, Shalom Aleinu Ve'achol Yisrael. Magnify and sanctify His great name in the world, which He has created according to His will. May He establish His kingdom during their life and during their days, and during the life of the whole house of Israel, even swiftly and soon, and say Amen. Let His great name be blessed forever and to all eternity. Blessed, praised, and glorified, exalted, extolled, and honored, magnified and lauded be the name of the set-apart one. Blessed is He, though He be higher of all blessings and songs, praises and consolations, which are uttered in the world, and say Amen. May He grant peace in high places, make peace upon us and upon all Israel, and say Amen. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amen. Please remain standing for Aleinu. Permanezcan de pie para el Aleinu. Aleinu l'shabeach la'adon ha'kol, la'tekidu la'lioser bereshit, shelo asanu k'goyei ha'ratzot, v'lo hosamanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam
Yom Velkeinu Kahem, V'Goraleinu V'Kol Hamona, V'Anachnu Korim, U'Mishtachavim, U'Modim, Lifnei Melech, Malei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Shehu Noteh Shamayim V'Yoseh Haaretz, U'Moshe V'Paro B'Shamayim V'Ma'ah, U'Shnei Nafsho V'Kavhei Meromim, Hu Eloheinu